बंधु माने आजिर एही कार्यक्रमକୁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ। ଆଜିର ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମଟି ମେଷ ରାଶିର ବ୍ୟକ୍ତିବିଶେଷମାନଙ୍କ ପାଇଁ ବହୁତ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଅଟେ। କାରଣ ମେଷ ରାଶିର ବ୍ୟକ୍ତିବିଶେଷମାନଙ୍କ ଜୀବନରେ ଏହି ଧନୁ ସଂକ୍ରାନ୍ତି ପରଠାରୁ ଏକ ବଡ଼ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେବାକୁ ଯାଉଛି। କାରଣ ଧନୁ ସଂକ୍ରାନ୍ତିରେ ସୂର୍ଯ୍ୟ ନିଜର ରାଶି ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିବେ ଏବଂ ଅନ୍ୟ କିଛି ଗ୍ରହମାନେ ମଧ୍ୟ ନିଜର ରାଶି ପରିବର୍ତ୍ତନ କରୁଛନ୍ତି। ତ ଏହାର ପ୍ରଭାବରେ ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନରେ ଏକ ବଡ଼ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେବାକୁ ଯାଉଛି। ଅନେକ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଆପଣଙ୍କୁ ସଫଳତା ମିଳିବା ସହ କିଛି କ୍ଷେତ୍ରରେ ଆପଣଙ୍କୁ ସତର୍କତାର ମଧ୍ୟ ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି। ଆପଣଙ୍କୁ ପ୍ରତିକାରର ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି। ତ ଏହି ଧନୁ ସଂକ୍ରାନ୍ତି ପରେ ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନରେ କ'ଣ ସବୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେବାକୁ ଯାଉଛି? ନୂତନ ବର୍ଷ 2026 ଆରମ୍ଭ ହେବା ପୂର୍ବରୁ ଆପଣଙ୍କୁ କେଉଁ ସବୁ ଖୁସି ଖବର ମିଳିବାକୁ ଯାଉଛି ଏବଂ କେଉଁ ସବୁ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଆପଣଙ୍କୁ ସତର୍କ ରହିବାର ଅଛି, ସେ ବିଷୟରେ ଜାଣିବା ପାଇଁ ଆପଣମାନେ ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ସ୍କିପ୍ ନ କରି ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ନିଶ୍ଚୟ ଦେଖନ୍ତୁ ଏବଂ ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଲାଇକ୍ କରି ଚ୍ୟାନେଲଟିକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ। କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସରେ ଭକ୍ତି ଏବଂ ଶ୍ରଦ୍ଧାର ସହିତ ଜୟ ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥ, ଜୟ ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀ ନିଶ୍ଚୟ ଲେଖନ୍ତୁ। ତ ବନ୍ଧୁମାନେ ଆସନ୍ତୁ ଆରମ୍ଭ କରିବା ଆଜିର ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମକୁ, ଯାହା ଆପଣଙ୍କର ଜନ୍ମରାଶି ଏବଂ ଚନ୍ଦ୍ରରାଶି ଉପରେ ଆଧାରିତ ଅଟେ। ଏହି ଧନୁ ସଂକ୍ରାନ୍ତି ପରେ ଆପଣଙ୍କର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ବହୁତ ଭଲ ରହିବ। ଯଦି ପୂର୍ବରୁ ଆପଣଙ୍କର କିଛି ବି ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟଜନିତ ସମସ୍ୟା ରହିଥିଲା, ତ ଆପଣ ଦେଖିବେ ଏହି ଧନୁ ସଂକ୍ରାନ୍ତି ପରେ ଆପଣଙ୍କର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟରେ ସୁଧାର ଆସିବ। ଆପଣ ନିଜକୁ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟବାନ ଅନୁଭବ କରିବେ। ବିଦ୍ୟାର୍ଥୀମାନଙ୍କ କଥା ଯଦି କହିବା, ତ ବିଦ୍ୟାର୍ଥୀମାନଙ୍କ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଏହି ଧନୁ ସଂକ୍ରାନ୍ତି ପରର ସମୟ ବହୁତ ଭଲ ରହିବ। ଏହି ଧନୁ ସଂକ୍ରାନ୍ତି ପରେ ଯଦି ଆପଣଙ୍କର କିଛି ଏକ୍ଜାମ ଅଛି, କିଛି କମ୍ପିଟେଟିଭ୍ ଏକ୍ଜାମ ଅଛି, ପ୍ରତିଯୋଗିତାମୂଳକ ପରୀକ୍ଷା ଅଛି, ସରକାରୀ ପରୀକ୍ଷା ଅଛି, ତ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ସେଥିରେ ଆପଣ ଉତ୍ତୀର୍ଣ୍ଣ ହେବେ। ଧନୁ ସଂକ୍ରାନ୍ତି ପରେ ଶିକ୍ଷା କ୍ଷେତ୍ରରେ ଆପଣ ବହୁତ ଅଧିକ ଉନ୍ନତି କରିବେ। ଆପଣ ନିଜର ପାଠପଢ଼ାକୁ ନେଇ କିଛି ବଡ଼ ଡିସିସନ୍ ନେଇପାରନ୍ତି କିମ୍ବା କିଛି ବଡ଼ ଷ୍ଟେପ୍ ନେଇପାରନ୍ତି। ଏହି ଧନୁ ସଂକ୍ରାନ୍ତି ପରେ ଯଦି ଆପଣ କିଛି ଆଡ଼ମିସନ୍ କରନ୍ତି କିମ୍ବା ଫର୍ମ ଫିଲ୍ଅପ୍ କରନ୍ତି, ତ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ତାହା ଅଧିକ ଭଲ ରହିବ। ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରେମ ଜୀବନ କଥା ଯଦି କହିବା, ତ ଏହି ଧନୁ ସଂକ୍ରାନ୍ତି ପରେ ଆପଣ ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରେମ ଜୀବନରେ ମଧ୍ୟ ଏକ ବହୁତ ଭଲ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଦେଖିବାକୁ ପାଇବେ। କାରଣ ଧନୁ ସଂକ୍ରାନ୍ତିକୁ ସୂର୍ଯ୍ୟ ଆପଣଙ୍କର ନବମ ଭାବକୁ, ଆପଣଙ୍କର ଭାଗ୍ୟ ଭାବକୁ ପ୍ରବେଶ କରିବେ। ସୂର୍ଯ୍ୟ ହେଉଛନ୍ତି ଆପଣଙ୍କର ପଞ୍ଚମ ଭାବ, ଅର୍ଥାତ୍ ଆପଣଙ୍କର ଶିକ୍ଷା ଏବଂ ପ୍ରେମ ଜୀବନର ଅଧିପତି। ତ ସୂର୍ଯ୍ୟ ଯେତେବେଳେ ଆପଣଙ୍କର ନବମ ଭାବରେ ପ୍ରବେଶ କରିବେ, ତ ପୂର୍ବରୁ ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରେମ ଜୀବନରେ ଯାହା ବି କିଛି ସମସ୍ୟା ରହିଥିଲା, ଯାହା ସବୁ ମନାନ୍ତର ମତାନ୍ତର ରହିଥିଲା, ତ ସେଥିରେ ଆପଣ ସୁଧାର ଦେଖିବାକୁ ପାଇବେ। ଆପଣ ପରସ୍ପରର ଭୁଲକୁ ବୁଝିପାରିବେ। ତ ଆପଣଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଅଣ୍ଡରଷ୍ଟାଣ୍ଡିଂ ବଢ଼ିବ, ବୁଝାମଣା ଠିକ୍ ରହିବ। ଆପଣଙ୍କର ବୈବାହିକ ଜୀବନ କଥା ଯଦି କହିବା, ତ ଏହି ଧନୁ ସଂକ୍ରାନ୍ତି ପରେ ଆପଣଙ୍କର ବୈବାହିକ ଜୀବନ ମଧ୍ୟ ବହୁତ ଭଲ ରହିବ। କାରଣ କୁଣ୍ଡଳୀର ସପ୍ତମ ଭାବଟି ହୋଇଥାଏ ବୈବାହିକ ଜୀବନର ଭାବ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କର ସପ୍ତମ ଭାବର ଅଧିପତି ହେଉଛନ୍ତି ଶୁକ୍ର। ଶୁକ୍ର ପୂର୍ବରୁ ଆପଣଙ୍କର ଅଷ୍ଟମ ଭାବରେ ଗୋଚର କରୁଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ଏହି ଧନୁ ସଂକ୍ରାନ୍ତି ପରେ ଶୁକ୍ର ଆପଣଙ୍କର ନବମ ଭାବକୁ ପ୍ରବେଶ କରିବେ। ଅଷ୍ଟମ ଭାବଟିକୁ କୁଣ୍ଡଳୀରେ ଭଲ ମାନାଯାଇନଥାଏ, ଏହାକୁ ତ୍ରିକ୍ ଭାବ କୁହାଯାଇଥାଏ, ରୋଗ ସ୍ଥାନ କୁହାଯାଇଥାଏ। ତ ପୂର୍ବରୁ ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନସାଥୀଙ୍କର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟଜନିତ ସମସ୍ୟା ଦେଖାଦେଉଥିଲା, ବାରମ୍ବାର ତାଙ୍କର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଖରାପ ହେଉଥିଲା। ଆପଣଙ୍କର ବୈବାହିକ ଜୀବନରେ ମଧ୍ୟ ଅନେକ ପ୍ରକାରର ସମସ୍ୟା ଦେଖାଦେଉଥିଲା। ଆପଣଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ବୈଚାରିକ ମତଭେଦ ଦେଖାଦେଉଥିଲା, ଭୁଲ ବୁଝାମଣା ହେଉଥିଲା, ଛୋଟ ଛୋଟ କଥାକୁ ନେଇକି ଆପଣଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଡିଷ୍ଟର୍ବାନ୍ସ ହେଉଥିଲା। କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ଶୁକ୍ର ଆପଣଙ୍କର ନବମ ଭାବରେ ପ୍ରବେଶ କରିବେ, ଭାଗ୍ୟ ଭାବରେ ପ୍ରବେଶ କରିବେ, ତ ଆପଣ ଆପଣଙ୍କର ବୈବାହିକ ଜୀବନରେ ଏକ ବହୁତ ଭଲ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଦେଖିବାକୁ ପାଇବେ। ଆପଣଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ କନେକ୍ସନ୍ ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗ ହେବ, ଆପଣ ପରସ୍ପରକୁ ବୁଝିପାରିବେ। ଏହା ସହିତ ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନସାଥୀଙ୍କର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟରେ ଯେଉଁ ସବୁ ସମସ୍ୟା ଦେଖାଦେଉଥିଲା, ସେସବୁ ମଧ୍ୟ ଦୂର ହୋଇଯିବ। ସେ କିଛି ବଡ଼ ଆଚିଭମେଣ୍ଟ ପାଇପାରନ୍ତି। ଯେହେତୁ ଶୁକ୍ର ଆପଣଙ୍କର ନବମ ଭାବରେ ଗୋଚର କରିବେ, ତ ଆପଣଙ୍କର ଜୀବନସାଥୀଙ୍କୁ ତାଙ୍କର ଭାଗ୍ୟ ସାଥ ଦେବାକୁ ଲାଗିବ ଏବଂ ଭାଗ୍ୟ ବଳରେ ସେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ବଡ଼ ଉନ୍ନତି ଲାଭ ମଧ୍ୟ କରିବେ। ଭାଗ୍ୟ କଥା ଯଦି କହିବା, ତ ଏହି ଧନୁ ସଂକ୍ରାନ୍ତି ଠାରୁ ଭାଗ୍ୟ ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରବଳ ରହିବ। କାରଣ
आपणकर भाग्य भावर अधिपति देवगुरु बृहस्पतिंकर दृष्टि आपणकर भाग्य भाव उपर ही रहिबो, जहाँफल आपण हठात देखिबे जे आपणकर एपरी किछि काम हठात करी संपूर्ण हेबो जहाँ आपणकर अटकी रहिथिला। जो कार्य अनेक प्रकार बाधा विघ्न आसुथिला, जो कार्य को पूरा करबा पई आपण अनेक समय भाबुथिले, आपणकर गृहरे कोनोसी शुभ मांगलिक कार्यर आयोजन होई पारे। जदि आपण केवडे ट्रैवल करबा को चाहुथिले किंतु जाई पारु नथिले तो देखिबे हठात करी आपण प्लानिंग करिवे एवं आपणकर ट्रैवल मध्य सक्सेसफुल रहिबो। हठात करी आपणकर कोनोसी मीटिंग होई पारे जहाँ आपणक पई लाभप्रद साब्यस्त हेबो। एही धनु संक्रांति परे आपण निज घर पई किछि बड़ जिनिस किनि पारंती। आपण नूतन जमी भूमि प्रॉपर्टी ए सबुरे डील करि पारंती, नूतन गृह इत्यादि निर्माण करि पारंती किंबा नूतन जानवाहन मध्य किनि पारंती। आपण आपणकर भाग्य बलरे अल्प परिश्रम रे अधिक सफलता पाई परिबे। आपण भाग्य संबंधित जहाँ भी निर्णय नेबे सेथिरे निश्चित भावरे आपण सफल हेबे। तेणु जदि आपणकर किछि योजना अछि तो निश्चित भावरे एही धनु संक्रांति परे आपण ताहाको कार्यकारी करंतु, कारण सेथिरे आपण निश्चित भावरे सफलता लाभ करिवे। गुरु जेहेतु आपणकर तृतीय भावरे रहिबे तो परिश्रम तो आपणको करिबाको पड़िबो, किंतु परिश्रम को डरी जाई आपण पछको फेरंतु नाही, आपण आगको बढ़ी चलंतु, कारण आपण जेते आगको बढ़िबे जेते परिश्रम करिवे आपणको सेते अधिक सफलता मध्य प्राप्ति हेबो। क्यारियर कथा जदि कहिबा तो कुंडलीर दशम भावटी होइथाय क्यारियर भाव, कार्यक्षेत्रर भाव। आपणकर दशम भावर अधिपति होउछंती शनि। शनि आपणको कुंडलीर द्वादश भावरे गोचर करूछंती। तो एठारे जदि आमे देखिबा तो एहा आपणकर निजस्व जन्म कुंडली रे शनिकर स्थिति उपरे निर्भर करे। जदि आपणकर जन्म कुंडली रे शनि भल स्थिति रे थांती, उच्चस्थ अवस्था रे थांती, तो आपणको एही धनु संक्रांति परे निश्चित भावरे बहुत भल अपॉर्चुनिटी मिलिबो। आपण निजर क्यारियर रे बहुत अधिक ग्रो करिवे। किंतु जदि शनिकर स्थिति खराब थाए, शनि निचस्थ थांती, पीड़ित अवस्था रे थांती, तो एठारे आपणको बहुत स्ट्रगल करिबाको पड़िबो। केवल कार्यक्षेत्र ही नुहे, निजर परिवार को नेकी हो, निजर रिलेशन को नेकी हो, आपणको बहुत समस्यार सम्मुखीन हेबाको पड़िबो। आपणको उपरे मेंटल प्रेशर रहिबो। किंतु आमे जदि सेमिति कहिबा तो एमिति रे भी आपणको उपरे कार्यभार अधिक रहिबो। आपणको अधिक परिश्रम करिबाको पड़िबो। काम कार्य को नेकी आपणको टिके भागदौड़ करिबाको पड़िबो। एमिति रे आपणकर भूल न थाए भी आपणको उपरे भूल लदी दिया जाई पारे। आपणको निजर बाणी उपरे मध्य अनेक मात्रा रे नियंत्रण रखिबाको हेबो। जदि आपण निजर बाणी उपरे नियंत्रण न रखंती तो आपण आपणकर बाणी द्वारा अनेक समस्या रे पड़ी पारंती। विशेष करी आपणकर क्यारियर ही समस्या आसी पारे, कारण शनिकर दृष्टि आपणकर द्वितीय भाव बाणी भाव उपरे रहुची, जहाँ फल आपणकर बाणी रे रुक्षता आसीबो, कर्कशता आसीबो। आपण रोकठोक कहार मुहरे एपरी किछि कथा कहि देई पारंती जहाँ सामना वाला खराब लागि पारे। तेबे जदि एही धनु संक्रांति परे आपणको अधिक किछि काम आसुची, आपणको अधिक रेस्पॉन्सिबिलिटी दिया जाउची, तो ताको आपण हाँ कहंतु। आपण जदि ताको एड़े दियंती तो आपणको पई समस्या अधिक बढ़ी पारे। शनि द्वादश भावरे थिबा कारणरू आपणकर मूड डाइवर्ट हेबो। बेले बेले काम करिबाको आपणकर मन लागिबो नाही, किंतु जेहेतु गुरुंकर आशीर्वाद आपणको उपरे रहुची तेनु आपण किछि न डरी आगको बढ़ंतु। आपणको निश्चित भावरे सफलता मिलिबो। बिजनेस कथा जदि कहिबा, बिजनेस किंतु एही धनु संक्रांति परे आपणकर बहुत भल रहिबो। आपण आपणकर बिजनेस रे ग्रोथ देखिबाको पाइबे, प्रॉफिट देखिबाको पाइबे। आपणकर फाइनेंशियल मध्ये ग्रोथ हेबो। एबे आसंतु जानिबा किछि प्रतिकार विषय रे जहाँकि आपणकर क्यारियर पाई निहाते आवश्यक एवं एही प्रतिकार गुड़िक करबा द्वारा आपणकर क्यारियर रे जहाँ भी किछि समस्या आसुची सेगुड़िक दूर होई पारिबो। सेथिपाई आपण प्रत्येक दिन शुक्रंकर बीज मंत्र 108 थर जप करंतु। प्रत्येक दिन आपण शनिकर बीज मंत्र मध्य 108 थर जप करंतु। प्रत्येक दिन आपण हनुमान चालीसार पाठ करंतु। प्रत्येक दिन मंगलंकर बीज मंत्र 108 थर जप करंतु एवं प्रत्येक दिन आपण उदित सूर्य को तंबा पत्र रे जलार्घ्य अर्पण करंतु। तो बंधु माने
ଆପଣଙ୍କର ଜୀବନ ମଙ୍ଗଳମୟ ହେଉ। ଏହା ହିଁ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ନିକଟରେ ମୋର ପ୍ରାର୍ଥନା। ଧନ୍ୟବାଦ।